মাল করলে তো হলো কি হবে এসেছে হ্যাঁ মাল এসেছে মাল আসছে না এখনো हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा नैननाथ जी की जय। पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सति गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन वृंदावन धाम श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। शुद्ध भक्ति विघ्न विनाशनकारी भक्त वत्सल श्री नृसिंह देव की जय। पूज्यपाद वैष्णव वृंद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद परिव्राजकाचार्य तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद
भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यवाद परिव्राजकाचार्य तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यवाद परिव्राजकाचार्य तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। सभाते उपस्थित पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति कमल वैष्णव महाराज की जय। पूज्यपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति शौध जितेंद्रिय महाराज की जय। श्रीपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति संबंध शुद्धाद्वैती महाराज की जय। श्रीपाद तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति विकास श्रवण महाराज की जय। श्री हरि कथा श्रवणकारी भक्तवृंद की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। महाभारत ग्रंथ में 18 पर्व हैं। जैसे कल बताया था, भीष्म पर्व के अंतर्गत भगवत गीता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐसे ही जैमिनी अश्वमेध पर्व है, उसमें एक श्लोक है। श्लोक क्या है? यस्मिन् शास्त्रे पुराणे हरिभक्ति न दृश्यते। कोई ऐसा ग्रंथ हो, कोई पुराण हो, कोई शास्त्र हो जिसमें हरिभक्ति की कोई बात नहीं है। यस्मिन् शास्त्रे पुराणे हरिभक्ति न दृश्यते। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम। ऐसा शास्त्र सुनना ही नहीं जिसमें हरिभक्ति नहीं हो, जिसमें भगवान की चर्चा न हो, जिसमें भगवान की सेवा की बात न हो। श्रोतव्यम नैव तत्शास्त्रम। बोला अगर कोई बहुत बड़ा आदमी बोले, कोई बहुत बड़ा महात्मा बोले, बहुत बड़ा महात्मा क्या? यदि ब्रह्मा स्वयं बदेत, ब्रह्मा जी भी आ जाएं और वो ऐसा ग्रंथ वो पढ़ने लगे, व्याख्या करने लगे जिसमें हरिभक्ति के तब भी नहीं सुनना। और छोटे छोटे महात्मा की तो बात ही छोड़ो। क्योंकि जब हम हरिभक्ति की बात सुनेंगे ना, तो हमारी आत्मा की जो वृत्ति हरिभक्ति वो जागृत होगी और हम भजन में आगे बढ़ेंगे। जब उसको उल्टा सुनेंगे, हरिभक्ति विरुद्ध सुनेंगे, तो वृत्ति और ढक जाएगी। हरिभक्ति आत्मा की जो वृत्ति है, हमारे स्वभाव से वैष्णव, आचार विचार से वैष्णव, नाम से वैष्णव है हमारे वैष्णव महाराज जी। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि 15 मिनट हमारे कल्याण के लिए हरि कथा करेंगे पूज्यपाद वैष्णव महाराज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
বৈষ্ণবে নমো নমো। আমি সর্বাগ্রে পরমারাধ্যতম পতিত পাবন ভগবানের অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ, ভগবত জ্ঞান প্রদাতা, ভগবত সেবায় অধিকার প্রদানকারী, পরম করুণাময় গুরুদেবের শ্রীচরণ কমলে প্রণত হয়ে তিনির অহৈতুকী কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের রাতুল চরণে প্রণত হয়ে তিনির অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করছি। পূজনীয় ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি সৌধ জিতেন্দ্র মহারাজ, পূজনীয় শ্রীমঠের বর্তমান আচার্য ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমৎ ভক্তি বিচার বিষ্ণু গোস্বামী মহারাজ, পূজনীয় ত্রিদণ্ডী পাদ, ইনিদের শ্রীচরণ কমলে প্রণত হয়ে তাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করছি। পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, মাতৃবৃন্দ, সুধী সজ্জন মণ্ডলী সকলকেই যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করছি। সকলেই প্রসন্ন হন। পরম আনন্দস্বরূপ ভগবান, তার মহিমা গুণগান কীর্তন করা জীবনের পরম শান্তি। এখানে গতকাল ধর্মসভাতে গীতা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। গীতা কি বস্তু? গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যই শাস্ত্র বিস্ত্রয়ী, যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্ম বিনিসৃতা। ভগবানের মুখনিষ্ঠ অমৃতবাণী শ্রীমদ্ গীতা। মহাভারতের ভীষ্মের 25 অধ্যায় থেকে 42 অধ্যায় পর্যন্ত যে উপদেশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ করেছেন সেই গীতা। গীতাতে কী উপদেশ করেছেন? কর্মযোগের কথা বলছেন, জ্ঞান যোগের কথা বলছেন। 18 অধ্যায় 18 যুগের কথা বলছেন। 88 প্রকার যোগ রয়েছে, যোগ সাধন। কিন্তু যোগী ঋষি যত রকম যোগ করেছে তাদের ভগবান পাওয়া যায় না। ভক্তি যুগ ছাড়া অন্য যুগে তার পাওয়া ভগবানকে পান নেই, কোনো প্রমাণ নেই। হ্যাঁ, যোগী ঋষি और তপস্বী কেতনা জনম বিতায়ে, बिना तुम्हारी कृपा ओहई तुके कौन दर्शन तेरा पाए। प्रभु मैं हो तेरे चरणों का दान। ভক্তি তো গেল স্মরণ, ভক্তি মানে সম্পূর্ণ শরণাগতি, তাকে ভক্তি। দেখ এই প্রকার ভগবান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, তিনি অনন্তকর বিশ্বর মালিক, তারা আমরা সন্তান। মানুষকে অমৃত সপুত্রা, অমৃত বলতে অখণ্ডিত, পরিপূর্ণ, জ্ঞানময়, আনন্দময়, নিত্য, সত্য অমৃত হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। হ্যাঁ, সে আমরা কোথা থেকে এসেছি? অমৃত উদ্ভব, অমৃত আমাদের অমৃত আস্বাদন। অমৃত বলতে কৃষ্ণগাত অমৃত সুধা, কৃষ্ণ নাম সুধা করিয়া পান, জুড়াও ভকতি বিনোদ প্রাণ। নাম বিনা কিছু নাহি কয়ার 14 ভুবন মাঝে। 14 ভুবন কি আছে? একমাত্র হরিনাম কৃষ্ণ নাম কর জীব, আর সব মিছে পলাইতে পথ নাই, জম আসে পিছে। হরিনাম করবে না, হরিভজন করবে না, হরি কীর্তন করবে না, জম আসে পিছে, জম পুরীতে যেত, জম যাতনা ভোগ করতে হবে। আর হরিভজনে সব দুঃখ দেয়, জীবনে দুঃখ থাকে না, কষ্ট থাকে, অভাব থাকে না। অভাব কার হয়? যার ভগবানের নাই ভাব, তার অভাব। যার ভগবানের ভক্তি নেই, ভাব নাই, প্রীতি নাই, সেই অভাবী, দুঃখী। হ্যাঁ, সে ভগবানের ভাব ভক্তি রয়েছে, ভাব ভক্তি, প্রেম ভক্তি রয়েছে।
সে ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। সে গীতা শাস্ত্রেতে সেই বলছেন ভক্তিযুগের কথা বলছেন, শ্রেষ্ঠ বলেছেন। হ্যাঁ, কর্মমার্গ জ্ঞান মার্গ যত রয়েছে বিষের ভাণ্ডার, কর্মমার্গ জ্ঞান মার্গ যোগ বিষের ভাণ্ডার। অমৃত বলিয়ে দেবা খায়, নানা জুনি ভ্রমণ করে, কদর্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধপথে যায়। মনুষ্য জীবন লাভ করে দুর্লভ মনুষ্য জন্ম, দুর্লভ মানব জন্ম লোভিয়া সংসারে, কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ। দুঃখ কেন আমাদের? কৃষ্ণ ভজন করছি না, কৃষ্ণ ভক্ত গুরু বৈষ্ণব সেবা করছি না, এই বড় দুঃখ। দুঃখের কারণ ঈশ্বর বিস্মৃতি, ভগৎ বিস্মৃতি, গুরু বৈষ্ণব সেবা বিস্মৃতি দুঃখের কারণ। হ্যাঁ, সেজন্য যাতে আমরা ভগবানের মনটা লাগাতে পারি, যেন কোনো উপায় নেই, যেন কোনো উপায় নেই, মন কৃষ্ণ যে কোনো মন ভগবানের লাগানো। কী করে লাগবে? সাধুর সঙ্গে কৃষ্ণ নাম, এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোনো বস্তু নেই, সাধুর সঙ্গ। সাধুর সঙ্গ মুক্তির দরজা। সাধু থাকলে তবে আমাদের আর নিম্নগতি হবে না, ঊর্ধ্ব গচ্ছন্তি সত্যতা। সত্যগুণ সমান ব্যক্তি সত্য বস্তু ভগবানকে যারা আশ্রয় করেন তারা ঊর্ধ্বে গমন করেন, গোবিন্দের পাদ পদ্ম অমৃত সেবা প্রাপ্ত হন। সে ভগবানের উপদেশ, সে তো তার উপদেশ মান্যতা দিতে হয়। গীতা আমরা মানব না? গীতা শাস্ত্রে বলেছেন যারা শাস্ত্র মানে না তাদের কী অবস্থা হয়? যশ সেই শাস্ত্রবিদ শাস্ত্রবিদ উলঙ্গতে ন সিদ্ধিং পরাঙ্গতি। যে ব্যক্তি শাস্ত্র মানে না, গীতা মানে না, ভগবান মানে না, ধর্ম মানে না, গুরু শ্যামা মানে না, তার ন সিদ্ধিং, জীবনে কোনো সিদ্ধি নেই, মুক্তি নাই। ন পরাঙ্গতি, পরকালে কোনো গতি নাই, ইহকালে গতি নাই, পর গতি নাই। অগত ভগবান, তার স্মরণ নিলেই জীবনে পরম শান্তি। গীতাতে সেদিন বলছেন পূর্ণ শরণাগতি, অর্থাৎ তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতে না, তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতন পরিবেশ সেবায়া উপদেশ জ্ঞান তত্ত্বদর্শিন। সেই ভগবানের স্মরণ গ্রহণ যদি করা যায়, ভগবান বলছেন আমাদের প্রপন নয়, তাকে আমি অভয় দান করি, মৃত্যুর সঙ্গে উদ্ধার করে পরিত্রাণ করি, তাকে উত্তম গতি প্রদান করি। কেন? ভগবান আমাদের সকলের পালক, তা আমাদের রক্ষা করছেন, পালন করছেন, তার স্মরণ গ্রহণ, তার উপদেশ গ্রহণ করা। সে যশ শাস্ত্রে উচ্ছৃত, যে ব্যক্তি শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করে জীবন নির্বাহ করে তার জীবনে শান্তি নেই, সুখ নাই, সিদ্ধি নাই। হ্যাঁ, সর্বসিদ্ধি গোবিন্দের চরণ, গোবিন্দের স্মরণের দ্বারাই, তা ভজনের দ্বারাই সর্বত সিদ্ধি, চিরবাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। চিরবাঞ্ছিত ফল, চিরকালের আনন্দ, শান্তি, সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায় ভজনের দ্বারা। যে গীতাতে এ প্রকার অনেক রকম উপদেশ করেছেন। ধর্মনীতির কথা বলেছেন, কর্মনীতি, রাজনীতি আদি কত কিছু বলেন। সে আমাদের কোন কর্ম করতে হবে? আমাদের কর্মময় জীবন। গীতাতে বলছে কর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। কর্ম কোন কর্ম করব? হরিতোষণং কর্ম, যে কর্ম ভগবান প্রসন্ন হন। যজ্ঞার্থাৎ কর্মোন্নত, যজ্ঞার্থাৎ যজ্ঞের জন্য, যজ্ঞ বই বিষ্ণু, যজ্ঞেশ্বরকে, যজ্ঞের ঈশ্বর বিষ্ণু। যজ্ঞার্থাৎ কর্ম, যজ্ঞের জন্য কর্ম করব, যত কিছু করব যজ্ঞের জন্য, যজ্ঞের বিষ্ণুর জন্য, বিষ্ণু পূজা, বিষ্ণু সেবা, বৈশ্য সেবা, সাধু সেবা, মহতের সেবা, ভক্ত সেবা, হ্যাঁ, গুরু সেবা, এটা যজ্ঞার্থ। এই যজ্ঞ হরিনাম সংকীর্তন যজ্ঞ, যজ্ঞ যজ্ঞার্থাৎ যত কর্ম, কর্ম যত কর্ম যজ্ঞ, যজ্ঞেশ্বরের জন্য কর্ম, তার বন্ধন নাই। আর যে যজ্ঞেশ্বর ভগবানের প্রতি কর্ম করলে বন্ধন, কর্মের হলো বন্ধন। আর সেটা যদি ভগবানের অর্পিত কর্ম করা যায় মুক্তি। যে কর্মটা নিজে করব বন্ধন, সংসার শৃঙ্খল, মায়া শৃঙ্খল, ত্রিগুণের দ্বারা। আর সেই কর্মটা ভগবানের অর্পিত হয়ে করলে পরে সেখানে মুক্তি, সেখানে বন্ধন নাই। হ্যাঁ, সেই কৃষ্ণ কেন্দ্রিক, ঈশ্বর কেন্দ্রিক, ভগবানের কেন্দ্র করে আমরা সংসারে থাকবো। যে যেখানে আছি, হ্যাঁ, কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে, ঈশ্বরকে রেখে, ঈশ্বর বিশ্বাস, ভগবত বিশ্বাস, ভগবান বিশ্বাস করে, গুরুদেবের আশ্রয় করে ভজন করায় শিক্ষা দিয়েছেন। যে তার মধ্যে সেই জন্য একসময় অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, প্রভু তুমি তো সব কিছু সৃষ্টি করেছ, তোমারই সব কিছু,
তুমি বিশ্বস্রষ্টা, সকলে তোমার ভজন করে না কেন? তোমার তো সন্তান সবই ভগবান কৃষ্ণকে বলছেন অর্জুন গীতাতে, তোমার ভজন সকলে করে না কেন? তোমার সন্তান, তোমার তো উৎপত্তি, তুমি পালন রক্ষা করছো, জ্ঞান দিচ্ছ, সব তোমার ভজন করে না কেন? তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন অর্জুনকে উপলক্ষ করে সমস্ত বিশ্ববাসীকে উপদেশ করছেন, নমাং দুষ্কৃতি ন মুরা প্রবদন্তে নরাধমা মায়া অপ্রত জ্ঞানং আসুরিং ভাবশ্রিতম। এই হে অর্জুন, যদি আমার সন্তান অমৃত আসন, আমি অমৃত আসন করি, কিন্তু তার নমাং তার সুকৃতির অভাব, মানে সাধু সঙ্গের অভাব, সৎচিন্তার অভাব, জীবনে সাধু সঙ্গে করে নাই, সৎসঙ্গে আসে নাই। অসৎসঙ্গে কাকে বলছেন? অসৎসঙ্গ কাকে বলছেন? যে সঙ্গেতে কৃষ্ণ কথা নাই, হরি কথা নাই, ধর্ম কথা নাই, নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণের কথা অসৎসঙ্গ। আর যেখানে কৃষ্ণ কথা, গোবিন্দর কথা, গুরুর সেবা, সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ সুকৃতির অভাব, নমাং দুষ ন মুরা, তাদের সুকৃতির অভাব, দুষ্কৃতি, মানে এবার তাদের মূঢ় অজ্ঞ, এই সম্বন্ধে কোনো সেই অন্ধকার জীবন লাভ করছে, কিছু জানে না। বলছে নরাধমা, মনুষ্য শরীর কিন্তু পশুবি সমানা, ধর্মহীনা ব্যক্তি পশুবি সমানা, ধর্ম নাই, সেই শুদ্ধ কর্ম নাই, পশু মতন সব। পশুরে কী করে? খায় দায়, কামড়াকে মানুষের বা হিংসে মরে দেয়। আর তোর বিবেক আছে কিছু? পশুরা খাওয়া দাওয়া বিশ্রাম করে, আহার নিদ্রা ভয় ইত্যাদি সব কিছু রয়েছে। আমরা মানুষের করতে আমাদের মধ্যে, আর পশুর মধ্যে বৈশিষ্ট্য কী? মনুষ্যের বৈশিষ্ট্য আহার নিদ্রা ভয় মৈত্র সামান্য মেদ পশু নিরাম। ধর্মের জন্যই মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, ধর্মের জন্য মানুষজন শ্রেষ্ঠ। আর ধর্ম নাই, পশুবি সমানা, পশু তুল্য জীবন। শরীর মানুষ কিন্তু আসরিক বৃত্তি, হিংসা বৃত্তি। না হয় জগতের কল্যাণ, আত্মকল্যাণ, সমাজের কল্যাণ, পরিবার কার কল্যাণ হয় না। সেটা আত্মবৃত্তি জাগরণ করা গীতাতে শিবোপদেশ করেছেন। তাই বলছেন সকলে আমার ভজন করবে না। তো অর্জুন বলছেন কে তোমার ভজন করবে প্রভু? বলছে চতুর্বিধা ভজন্তে মাং, যেন সুকৃতি অর্জুন। চতুর্বিধ, 4 প্রকার সুকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি আমার ভজন করে, আমার পূজন করে। সকল যদি আমি সৃষ্টি, আমার সন্তান আমার স্মরণগ্রহণ করবে না। পিতামাতা 5টি সন্তান, সকলে পিতামাতা আনুগত্য না হতে পারে। কে পিতামাতা আনুগত্য রয়েছে, আর কে পিতামাতা থেকে পিতামাতাকে বিদ্বেষ করে চলে যাচ্ছে। কেন? কর্ম দোষে না দরিদ্রতা। মানুষ দরিদ্র হয় কেন? দুঃখ কর্ম দোষে না দরিদ্রতা, হ্যাঁ। মাতৃদোষে রুগ্নতা, আর পিতৃদোষে না মূর্খতা, নীতিশাস্ত্রের কথা। সুতরাং সে এই প্রকার সেই আমাদের ভজন করতে হবে। ভজন কখন, কি ভজন করব? যেখানে বলছেন সেই 4 প্রকার ব্যক্তি আমার ভজন করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন গীতাতে অর্জুনকে 4 প্রকার ব্যক্তি ভজন। কোন 4 প্রকার? আরতিতে পড়ে, যাদের সুকৃতি তারা আরতিতে বলে ভগবান বুঝে, সুকৃতি নেই তারা বিপদে বলে ভগবান ডাকবে না। যাদের সুকৃতি নাই, সাধু সঙ্গ নাই, বিপদগ্রস্ত ভগবান ডাকবে না, হ্যাঁ। আর যারা ভক্ত, যাদের ভগবানের স্বীকৃতি, ভগবানের কৃপা রয়েছে এবং গুরু বসে আশীর্বাদ রয়েছে, সাধুর আশীর্বাদ রয়েছে, তারাই বিপদে বলে ভগবান ডাকবেন, সর্বাবস্থায় ভগবানকে ডাকেন। কিন্তু যারা ওইরকম দুষ্কৃতি, তারা বিপদে বলে ভগবান ডাকবে না, হ্যাঁ। কী ডাকবে? কি জগতে যাবে, এই আমি বিপদে পড়েছি রক্ষা করো, পিঠে বাবা গো, মা গো, তালই গো, খুড়া গো, আত্মীয় ডাকবে, থানায় চলে যাবে, পুলিশ দারোগা ডাকবে, আমাকে রক্ষা করো। কিন্তু ভগবানকে ডাকবে না, সাধুকে ডাকবে না, ভগবান আশ্রয় নেবে না, এই প্রকার, হ্যাঁ, বিপদ ডাকবে না। যাদের সুকৃতি তারা ভগবান ডাকবে। দ্রৌপদী বিপদে পড়েছিল বস্ত্র হরণের সময়, হ্যাঁ, তখন পঞ্চপাণ্ডব তাকে এসেছে, পঞ্চপাণ্ডব তারা মাথা নিচু করে রয়েছে, আমাকে রক্ষা করবে। কেউই নাই, বিপদে কেউই নাই। সুসময়ে বন্ধু সকলে হয়, সুসময়ে বন্ধু বটে সকলে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়। অসময়ে কেউই তাকায় না, আর সুসময়ে তো সকলেই আসে তাকে সহায়। এই অসময়তে একমাত্র বিপদ বন্ধন মধুসূদন, যার জন্য দ্রৌপদী তখন দেখছে আমি তো লজ্জা নিবারণ করতে পারছি, আমি করি, 1 হাত দিয়ে ভগবান ডেকেছে, হে
বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন, বিপদ মধুসূদন, তুমি কোথায় প্রভু? তখন পূর্ণ শরণাগত হয়ে গেলেন, দুই হাত ডাকছেন, প্রাণ ভরে ডাকলেন, প্রাণের সহিত। হ্যাঁ, ভগবান ডেকেছেন, তো দ্বারঘর থেকে এসে গেলেন, এসে কী করলেন? তাকে বস্ত্র রূপে বস্ত্র দিচ্ছেন। পূর্ণ বস্তু তো তিনি বস্ত্র, দ্রৌপদী বস্ত্র শেষ হচ্ছে না, একটু ভগবানকে ডেকেছেন। আরেক সব সে আরেকখান বনেতে পঞ্চমানব বনবাসী ছিলেন, তো দুর্বাসা উনি এসেছিল। তখনও আমার 10,000 শিষ্য নিয়ে এসে, হে সেই যুধিষ্ঠির মহারাজ, এদের ভোজনের ব্যবস্থা করো। তো যুধিষ্ঠির ঠিক আছে আসুন। তো যমুনা স্নান করতে গিয়েছে, তখন দ্রৌপদী আমার সে সাধু এসছেন, মুনিবার এসছেন, দুর্বাসা মুনিবার এসছেন, 10,000 লোকের খাওয়া দিতে, ভোজনের ব্যবস্থা করো। দ্রৌপদী বলছেন, আমার তো ভোজন হয়ে গেছে, ভোজন না হতো আমি পারতাম সূর্যপ্রত থালির থেকে, কিন্তু আমি কি করি? তখন মাথায় হাত দিচ্ছে, এখন আর মানুষ যুদ্ধ করতে হবে না, দুর্বাসাকে খেতে দিতে পারবো না, অভিশাপ দিবে, সব ছাড়খার পঞ্চমান নির্মল হয়ে যাবে, যুদ্ধ করে এই দুর্বাস। আর সেই যে অভিশাপ দিয়ে খেতে না পারে, হ্যাঁ, কুপিত ঋষি, রাগান্বিত ঋষি। হ্যাঁ, তখন কি বিপদে পড়ে গেছে, রক্ষিত হওয়ার জন্য, পঞ্চসঙ্গে রক্ষা করবার জন্য, তখন আবার ডেকেছেন। হ্যাঁ, এসে গেছেন, কাহা বিপদ মধুসূদন। ভগবান এসে বলছেন, দ্রৌপদী আমাকে খেতে দাও। তো আমি খেতে বসছিলাম, তুমি ডেকেছো। ভক্তেটাকে ভগবান আসেন, ভক্ত ডাক দেন, ভগবান আসবেন। ভক্ত প্রাণের সহিত ডাকেন, আর অভক্ত এমনি ডাকে, এটা ডাকলে আসতে যাবে না, কিন্তু ভক্ত প্রাণের সহিত ভগবানের ডাকেন। তখন এসে গেছে, দ্রৌপদী খেতে দাও। তো বলছেন, প্রভু তোমার কি লীলা, আমরা খেতে পাচ্ছি না, সেই জন্য তোমাকে ডেকেছি, বিপদে পড়ে, তুমি বিপদ ভঞ্জন, বিপদ তারণ। হ্যাঁ, না আমাকে খেতে দাও, কিছুই তো নাই, দেখো পাত্রতে কী আছে, দেখছি এক রঞ্চ কিছু আছে, শাককণা দিয়েছে, আমার হাতে দাও। তা দিয়েছে, তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হাতে নিয়ে, হ্যাঁ, ভক্তের দ্রৌপদী দিয়েছেন এক কণা নিয়ে, ওম তৃপ্তস্মি, ভগবান গ্রহণ করলেন। ভগবানকে ভোগ দিলে, ভগবান খাওয়ালে সকলে পেট ভরে যায়, আর ভগবান না দিলে সারা জীবন যত কিছু পেট ভরবে না, কোনো দিন ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে না, ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়ে যায় যদি ভগবানকে নিবেদন করা যায়। হ্যাঁ, ভক্তগণ হরিনাম সুধা পান করে আনন্দে থাকেন। হ্যাঁ, যখন যেভাবে থাকেন আনন্দে থাকে, সকল কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, অভাব নেই, আনন্দ থাকেন, পূর্ণ বস্তুকে নির্ভরশীল রয়েছে। এই প্রকার শরণাগত দ্রৌপদী ডেকেছিলেন, ভগবান এসে যা বলছেন, যখন গ্রহণ করলেন, তখন এদিকে গ্রহণ করলেন, এদিকে এলো সব দুর্বাসা মুনির 10,000 শিষ্য ছিল, তারা যমুনা স্নান করছিলেন, আনিটানি করছিলেন, আসবেন। তখন দুর্বাসা মুনি যে বলছেন, তোমরা যাবে নাকি? হ্যাঁ, যাবে নাকি প্রসাদ গ্রহণ করবার জন্য? আমার তো পেটটা পরিপূর্ণ রয়েছে, আমার ক্ষুধা নেই। কেন? ভগবান একটু গ্রহণ করেছেন এক কণা। তোমরা বললেন, না গুরুদেব, আমরা তো যাবো না, এখন আমরা অনেক কিছু 24 বছর অনেক কিছু দিবে, আমরা গ্রহণ করতে পারবো না, সুতরাং এই এখন পরে যাওয়া হবে, বিশ্রাম করো। বিশ্রাম করার পরে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেছে, পরের দিন তো কত দ্রৌপদী থালার থেকে এসে যেতে পারে। এইবার ভগবান উদ্ধার করেন বিপদ থেকে, যে ভগবান স্মরণ লয়ে ভজে তার কিছু নাহি তেজে, আর সব মরে অকারণ। শরণাগতের পালক, এবার ভগবান যদি তার স্মরণ গ্রহণ করা যায়, জীবনে কষ্ট নাই, যে স্মরণ লয়ে তার ভজন করা। কি ভজন করব? ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যত রকম ভজন রয়েছে, শ্রেষ্ঠ ভজন কি? তন্ত্রশাস্ত্রেতে সহস্র প্রকার সাধন, ভজন, তপস্যা, আরাধনা, উপাসনার কথা বল। শ্রেষ্ঠ ভজন কি? ভজন প্রিয় ব্যক্তি, সেই ভজন কোন ভজন? কারা আরাধনা করবেন? মহাপ্রভু বলছেন, আরাধ্য ভগবান ব্রজসতনয় তদ্ধাম বৃন্দাবন রম্মা কাশী উপাসনা ব্রজবধূ বর্গণ যা কল্পিতা শ্রীমদ্ ভাগবত প্রেমা পুমর্থ মহান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু। মহাপ্রভু বলছেন, আরাধ্য ভগবান কৃষ্ণের আরাধনাই সর্বোত্তম আরাধনা। ভজন কি? ভজন শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। সহস্র প্রকারের মধ্যে 9 প্রকার শ্রেষ্ঠ বলেছেন প্রহ্লাদ মালুতে। ভজন নববিধা ভক্তি, কৃষ্ণ প্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন। নিরপরাধে নাম লইলে পায় কৃষ্ণ প্রেমধন। অপরাধ গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া
কুটি নাটি পরিহরি একান্ত হইয়া সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল হরিনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল। হরিনামের দ্বারাই কৃষ্ণ নামের দ্বারা, কৃষ্ণ নামের কৃষ্ণ ভজনের দ্বারা, হরি ভজনের দ্বারা, গুরু সেবার দ্বারা তোমার কি সব কিছু পেয়ে যাবে, তোমার চিরবাঞ্চ লাভ হবে। এই প্রকার উপদেশ করেছেন। আমার সময় হয়ে গেছে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যশ্চ পতিতানাং বৈষ্ণবানাং। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी, हो माधव मदन मुरारी, हो माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। श्री श्री राधा नैननाथ भगवान की जय। अगर भगवान को खुश करना है ना, भक्तों को खुश करना है, तो सुबह सुबह जब नींद खुले तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी को पुजारी जी ने दिया प्रसाद जगन्नाथपुरी में, वो लेके गए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में। जब सार्वभौम भट्टाचार्य घर गए, ऐसे दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटा, उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य वो खटखट से नींद खुला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जय जगन्नाथ करते हुए उन्होंने दरवाजा खोला। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुबह उठ के हरिनाम जो किया ना, ये सुन के महाप्रभु खुश हो गए। हनुमान जी जब विभीषण के घर गए ना, तो उस समय सुबह सुबह का टाइम, तो रामचरितमानस में लिखा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम 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 राम, ऐसे बोल के विभीषण उठे। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हरस हृदय कपि सज्जन चीना। सुबह सुबह उठ के जब वो राम 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 करते उठे ना, हनुमान जी खुश हो गए। हनुमान जी को नहीं पता कि अंदर कौन है, बस हनुमान जी देखा कोई राम राम करके उठा है। और हनुमान जी कहते, जो व्यक्ति सुबह सुबह नींद खुलते ही हरि नाम कर रहा है, ये भक्त होगा। देखो, अगर हम हनुमान जी को खुश करना चाहते हैं, हनुमान जी जैसे भक्तों को खुश करना चाहते हैं, जब हमारी नींद खुले, सुबह 3:30 बजे या दोपहर में 11:30 बजे, जब भी नींद खुले, पहले हमारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए। भगवान भी खुश, भक्त भी खुश। हमारे अगरतला मठ को पूज्यपाद वैष्णव महाराज जी के अनुगत में बहुत बढ़िया तरह से मेंटेन कर रहे हैं। और लगातार अगरतला जो हमारा मठ है, प्रोग्रेस पर है। इसको बढ़िया तरह से मैनेज कर रहे हैं वहाँ के मैनेजर पूज्यपाद श्रवण महाराज। उनसे प्रार्थना करता हूँ 10 मिनट हरि कथा करेंगे श्रवण महाराज। ज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आमी सर्वाग्रे परमाराध्यतम पतित पावन भगवत ज्ञान प्रदाता भगवत सेवा अधिकार प्रदानकारी परम करुणामय श्री श्रील गुरुदेवेर श्रीपाद पद्मे प्रणत हये ओनार अहेतुक कृपा प्रार्थना करছি। पूजनीय वैष्णव बृंदेर श्री चरण कमले प्रणत हये ओनादेर अहेतुक कृपा प्रार्थना करছি। परम पूज्यपाद गुरुवर्गजन सकलेर चरण कमले प्रणत हये ओनादेर अहेतुक कृपा प्रार्थना करছি। श्री चैतन्य गौरी मठेर वर्तमान आचार्यदेव परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज चरण कमले प्रणत ओनादे ओनार अहेतुक कृपा प्रार्थना करছি। हरि कथा श्रवण इच्छु सपस्थित सज्जन वृंद भक्तवृंद मातृवृंद सकल के यथायोग्य अभिवादन करছি। सकलेই প্রসন্ন। আমার প্রতি আদেশ হয়েছেন হরি কথা বলার জন্যে। এইখানে যারা উপস্থিত আছেন ওনারা হরি বিষয়ে প্রবীণ। ওনাদের কথা শুনলেই আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি বিকশিত হবে। ওনাদের যেই মহতী সভা, এই সভা মানে অনেক শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুসারে এখানে আলোচনা হয়। আমার মতো ব্যক্তি এখানে কথা বলার অযোগ্য, তথাপি বৈষ্ণবের আদেশ পালন করা আমাদের কর্তব্য। আমার প্রতি যে নির্দেশ হয়েছে সে নির্দেশ পালন করার জন্য আমি চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে। এই যে এখানে সভা হয়, হরি কথা হয়, আলোচনা হয়, কিসের জন্য হয়, কি আলোচনা হয়, এটা আমাদেরকে ধ্যান দিয়ে শুনতে হবে। আমরা আসলাম, শুনলাম, চলে গেলাম, কি বললো মনেই নাই, আচরণ তো নাই, এরকম হলে আমাদের মুশকিল। কি বলছে শুনতে হবে সেই কথাটা এবং সেটাকে আচরণ করতে হবে। এইখানে যে আলোচনা হয় সেটা চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে আলোচনা হয়। চৈতন্য মহাপ্রভুকে তিনি স্বয়ং ভগবান। তিনি কি জগৎকে দিতে চাইছেন? জগতের সকলের হিতের জন্য যে বস্তু ভগবত জ্ঞান, সেই বস্তু দিতে চাইছেন। এইখানে যে আলোচনা হয়, সভা হয়, হরিকথা হয়, সেটা সার্বজনীন, কোনো ব্যক্তি বিশেষে নয়, গৌরীয় মঠের কথা নয়, সকল জীবের কল্যাণের। সকল জীব এই শিক্ষা যদি গ্রহণ করে সকলেই তারা আনন্দে থাকতে পারবে, সমাজ সুন্দর হবে, ব্যক্তি জীবন সুন্দর হবে এবং সেটা হলো সর্বোত্তম শিক্ষা।
এই চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সমাজের প্রত্যেকের গ্রহণ করা উচিত, কিন্তু আমরা সেই বিষয়টাকে জানি না। আমাদের ভরপুর হয়ে আছে কি অজ্ঞান। অজ্ঞানকে বলা হয়েছে অন্ধকারের মতো। অন্ধকারে যখন আমরা থাকি তখন বস্তুকে আমরা দেখতে পাই না। যখন আমরা অন্ধকারে কোনো কার্য করি সেই কার্যটা আমাদের ভুল হয়ে যায়, কারণ আমরা দেখি না। এজন্য শাস্ত্র কি করেন, আমাদেরকে চক্ষুকে উন্মীলন করে দেয়। শাস্ত্র আমাদেরকে শাসন করে, শাস্ত্র আমাদেরকে ভবিষ্যৎ দর্শন করায়। এজন্য শাস্ত্রের শিক্ষা অনুসারে আমাদের জীবনটাকে আচরণ করতে হবে। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ আদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা ঐতুকী হরিভক্তি কেবল উৎপাদয়তি উৎপাদ। যদি শাস্ত্রের বিধানকে, ভক্তির অনুকূল শাস্ত্র যদি আমরা না মেনে জীবনযাপন করি, সেইখানে উৎপাদের সৃষ্টি হবে। এজন্য প্রত্যেকের মধ্যে আমাদের এই বিবেকটাকে জাগ্রত করার জন্য চেষ্টাবান হতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে। সমাজে আমাদের অনেক দায়িত্ব। আজকে যদি আমরা ভুল করে যাই, সে ভুলের পরিণতি পরবর্তী যারা থাকবে তাদেরকেও ভোগ করতে হবে। এজন্য আমাদের এই মনুষ্য জন্মের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে, সেখানে অনেক দায়িত্ব। আমার একটা ভুলের জন্য জগতের ক্ষতি হতে পারে, আমার জন্য বহুজনের নুকসান হয়ে যেতে পারে। এজন্য আমার জীবনটাকে সংশোধিত করে সুন্দর শাস্ত্র বিধান অনুসারে আচরণশীল হতে হবে, তবেই জীবন সার্থক হবে, আমার দ্বারা সমাজের উপকার হবে। এটাই শাস্ত্রের শিক্ষা, এটাই চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। এজন্য শাস্ত্র শাসনকে মানতে হবে। গুরুবর্গ, সাধুসন্ত, মহাত্মাগণ, ওনাদের কথা শুনতে হবে। ওনারা যে শিক্ষা বলে সেইটাকে আমাদের গ্রহণ করার জন্য যত্নবান হতে হবে। বলছে না, শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে যদি মানুষ তোমার পরম যতনে তহি লব অধিকার। আমি তো জপ করছি না, এরকম না, বলছে পরম যতনে। ভজনটাকে যত্ন করতে হবে। যদি আমরা ভজন বিষয়ে যত্ন না করি, আমরা কোথায় চলে যাব নিজেও বুঝতে পারবো না। আমাদের সমাজের কোথায় আমার গতি হয়ে যাবে আমি বুঝতে পারবো না, কোথায় দুর্গতি হয়ে যাবে সেটাও বুঝতে পারবো। এজন্য উত্তম বস্তুকে যত্ন করতে হয়। আমাদের ঘরে যখন কোনো মূল্যবান সম্পদ থাকে, আমরা কত যত্ন করে রাখি। স্বর্ণের জিনিস, টাকা পয়সা, হীরা মুক্তা কত যত্ন করে রাখি। সেটার প্রতি যেরকম যত্ন হয়, বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছই আমার, সেই মতো প্রীতি হোক চরণে তোমার। ভগবান বিষয়তে প্রীতি হতে হবে, যত্ন হতে হবে, তবেই তো সেটা থাকবে আমার প্রতি, আমার মঙ্গল হবে। যদি আমরা যত্নবান না হই, আমরা ঠকে যাব। গেল যে দিবস নাই আসিবে আর। আজকের দিনটা যে গেল, সেই দিনটা জীবনে কালকে আর থাকবে না। এই পৃথিবীর মধ্যে যে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সেও শ্মশানে যাবে, আর যে রাস্তায় শুয়ে থেকে ভিখারি, সেও শ্মশানে যাবে। এর জন্য সময় কিন্তু সবাইরই কম। এই অল্প সময়ের মধ্যে সর্বোত্তম কার্য যেটা, সেটা করতে হবে। তার জন্য আমাদের শাস্ত্র, আমাদের গুরুবর্গ, আমাদের আচার্যদেব, ওনারা আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ হয়ে, দয়াবান হয়ে আমাদেরকে এই সৎশিক্ষাগুলো দিচ্ছেন। শাস্ত্র শিক্ষা, সেই শিক্ষাগুলোকে অনুমান করতে হবে, বুঝতে হবে, আচরণ করতে হবে। তবে কি হবে? বিদতে হৃদয় গ্রন্থি ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়া ক্ষীয়ন্তে চ অশ্য কর্মাণি পশ্যন্তি চ আত্মনিষ্ঠ। আমাদের হৃদয়ের যত রকম সংশয় আছে, অন্ধকার আছে, সেইগুলো দূর হবে। আর যখন অন্ধকার দূর হবে, আমরা বাস্তব বস্তুকে দর্শন করতে পারব। এজন্য বিদতে হৃদয় গ্রন্থি ক্ষীয়ন্তে ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়া। আমাদের যত রকম সংশয় আছে, বিপর্যয় আসতে কি হবে বুঝতে পারছি না, এই পরিস্থিতিগুলো চলে যাবে, একনিষ্ঠ ভাব চলে আসবে। উত্তম কার্যের জন্য আমরা নিষ্ঠাবান হতে পারব। আর কি ক্ষীয়তে চস্য কর্মাণি, আমরা ভালো মন্দ ফল ভোগ করছি কর্মের অনুসারে, কর্মের ফল অনুসারে। বলছেন
রোগ সুখ পরিতাপ ব্যসনানি চ আত্মকৃত কর্ম বৃক্ষানি ফলানি এতানি। আমার যে রোগ এবং বিরহ সুখ আর পরিতাপ, অন্য প্রাণী থেকে যে আমরা কষ্ট পাই এবং ব্যাধি যে হয়, দুঃখ হয়, সবগুলোর মূল কারণ কি? আত্মকৃত কর্ম বৃক্ষানি ফলানি এতানি। আমার দ্বারা যে কর্ম করা হয়েছে সেই কর্ম বৃক্ষের ফলরূপে আমার কাছে আসছে। এজন্য যত রকম ব্যাধি, যত রকম অশান্তি, যত রকম দুঃখ আমার কাছে আসছে সেটা আমার কর্মের ফল। এজন্য আমার কর্মটাকে সংশোধন করতে হবে, শাস্ত্র শিক্ষাকে সম্মান করে কর্মকে উন্নত করতে হবে, মহাপ্রভুর শিক্ষাকে আদরের সহিত গ্রহণ করতে হবে। তবে আমাদের জীবন সুন্দর হবে, শান্ত হবে, আমরা আনন্দ লাভ করতে পারবো, জীবন সার্থক হবে। এবং আমার দ্বারা পরবর্তী যারা সমাজে আছেন বা বর্তমানে সমাজে যারা আছেন তারাও আমার দ্বারা উপকৃত হবেন। এজন্য চৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকে আদরের সহিত গ্রহণ করতে হবে, এটাই আমাদের কর্তব্য। এই সমাজের প্রতি আমার দায়িত্ব এটাই, সমাজকে সুন্দর কিছু বস্তু দিয়ে যেতে হবে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। আমাদের পূজ্যপাদ শ্রবণ মহারাজ বললেন মনুষ্য জীবন পেয়েছি গোল্ডেন চান্স, কিন্তু এই গোল্ডেন চান্স তখন সার্থক হবে যখন আমরা ভালোভাবে হরিনাম করব, তখনই আমাদের শান্তি হবে। আমাদের নেক্সট জেনারেশন তারাও सीखবে कि करते हो। हमारे विभीषण जी जब हनुमान जी को मिले ना, जो हमारा प्रसंग चल रहा था, तो विभीषण जी हनुमान जी को बोलते हैं सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। हनुमान जी मैं कैसे रहता हूँ इस लंका में बताओ। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं महु जीव बिचारी। कहते जैसे कितने सख्त सख्त दांत होते ना, अजीब कितनी सॉफ्ट होती है। इन सारे दांतों के बीच में जैसे जीव रहते, इधर इधर जरा से रहते कट जाएगी, ऐसे सारे इन राक्षसों के बीच में अकेला भगत में रहता हूं। और मन में सोचता हूं राम जी मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचते होंगे, राम जी की मेरे पे कृपा है कि नहीं है, क्योंकि मेरा भाई सीता को उठा के ले आया। बताओ, मैं उस फैमिली से हूं जहां पर ऐसा कांड हुआ। लेकिन हनुमान जी आज आप जब हमारे घर आए हो ना, ठंडक लगी दिल में। अब मोहे, हनुमान जी बोलते हैं, विभीषण जी बोलते हैं हनुमान जी को, अब मोहे भा भरोस हनुमंता। आज जो आप हनुमान जी मेरे घर में आए, आज मुझे विश्वास हो गया श्री राम जी की मेरे पे बड़ी कृपा है। मतलब कैसे? अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के भगवत भक्तों से दर्शन ही नहीं होता है, भगवत भक्तों की एसोसिएशन नहीं मिलती। भगवान की जब किसी जीव पर कृपा होती है तब उसको भक्तों का संग मिलता है। हम लोग जो ऐसे घोड़ी में बैठे हैं ना, ऐसे थोड़ी बैठे हुए, भगवान की बड़ी कृपा है। हमारे विभीषण जी बोलते हैं जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दासु दरस हटि दीना। हनुमान जी, भगवान श्री राम जी ने जब मेरे पे कृपा करी ना,
आपको मजबूरी में मेरे घर आना पड़ा, मेरे घर आ गए, मैंने थोड़ी बुलाया आपको, अब मेरे घर आए। तो हमको जो वैष्णव का दर्शन, वैष्णव के साथ कीर्तन करने का मौका, वैष्णव से हरि कथा का जो सौभाग्य मिलता है ना, ये भगवान की हम पर कृपा है। नहीं तो भगवान की कृपा के बिना कितना लोग हमारे मठ के आसपास रहता है, उनको तो मौका नहीं मिलता। तब हनुमान जी की और विभीषण की जो बातचीत होती है, विभीषण जब हनुमान जी के बात बोलते हैं कि मेरे पर आप, मुझे विश्वास हो गया राम जी की मेरे पे कृपा है, मैं तो सोच रहा था इन राक्षसों के बीच में रहता हूँ, है ना। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, है ना। मुर्गा मारते पहले गर्दन काटते ना बकरा मारते गर्दन काटते, तो कहते जो गले काटते ना, मतलब जो नॉन वेज खाते रहते, उनके मोहल्ले में तुम रहते हो। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करणगे सो भरणगे, तू क्यों भया उदास। अरे जो गले काट रहे, जो नॉनवेज खा रहे, वो पाप में रहे, तू अपना भजन कर, उनकी मत परवाह कर। तो विभीषण जी ने अपनी जब बात बताई, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे मैं रहता हूँ। और मैं तो सोचता था राम जी की कृपा नहीं, किंतु हनुमान जी आज आप मेरे घर पे आए हो, मैं तो सोचता हूँ कि भगवान श्री राम जी ने आपको मेरे घर पे भेजा है, इसलिए आज मुझे पूरा विश्वास हो गया श्री राम जी की मेरे पे बड़ी कृपा है। चाहे मैं राक्षसों के बीच में रहता हूँ, चाहे मैं उस रावण का भाई हूँ जो सीता को उठा के लाया। तब हनुमान जी बोलते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति। विभीषण जी मैं आपको बता दूं, मैं राम जी के साथ रहता हूं ना, भगवान का कैसा रीति है, भगवान का कैसा नियम है। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कोई कहीं पर भी हो, कहते भगवान का अपने सेवक पर ध्यान रहता है, वो अपने सेवक को बहुत प्यार करते हैं, अपने सेवक के लिए आउट ऑफ वे भी बहुत सी हेल्प करते हैं उसकी। ये कहते मैं राम जी के साथ रहकर ऐसा अनुभव किया हूँ। पूज्य बात तिदंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शोध जितेंद्रिय महाराज, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे हैदराबाद मठ के मठ इंचार्ज हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि 10 मिनट हरि कथा करके हमारा कल्याण करें। एक बार जोर से बोलो, पूज्यपाद जितेंद्रिय महाराज की जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति संवाद है। भगवान कपिल देव कर्दम ऋषि का और देवहूति को अवलंबन करके उन्हें पुत्र रूप से आए थे। तो कर्दम ऋषि पहले ही संसार छोड़ के चले गए। जब पुत्र हुआ था बोले पुत्र होने से मैं नहीं रहूँगा। तो माताजी ने एक दिन पुत्र रूप से आए ना, भगवान को प्रणाम करके बताया हरि कथा भगवत कथा कैसे हमारा मंगल होगा, ऐसा बताया। तो वहाँ पर भगवान एक प्रसंग में बताया, ये मातो हम लोग का जो विषय में हम लोग ध्यान देते हैं, विषय ये दुनिया का जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय में जब आसक्त होते हैं तो विषय बन जाते हैं, भगवान को भूल जाते। तो मौनी बंधन का कारण है और मौनी मुक्ति का कारण है। तो मन को जब विषय में लगाते हैं तो बद्ध हो जाते हैं, विषय अच्छा लगता है, विषय का चेष्टा करते। और वही मन जब भगवान में लगाते, इसलिए गीता में बताया ना, गीता का जो सार बात बताया, मन मना भव मद भक्त मत जा जिमांग नमस्कुरु। तो मन को लगाना चाहिए। मन को भगवान के लगाने से दिल भगवान में जाएगा। इसलिए हम लोग बहुत जन्म भगवान को भूलकर विषय भोग करते करते विषय अच्छा लगता है, भगवान का बारे में कोई ज्ञान भी नहीं है। इसलिए मन को भगवान में लगाने का लिए कोशिश करना चाहिए। और बोलते हैं विषय लोग का संग करने से मन तो विषय में ध्यान आएगा, और साधु का संग करने से मन भगवान में लगन होगा। इसलिए भगवान बताते हैं मातो आप साधु संग करिए। इसके अलावा और हमारा दिल भगवान में लगाने का दूसरा रास्ता नहीं है। तो साधु कौन है? साधु संग करने के लिए बताया, चैतन्य महाप्रभु बताया, साधु संग सर्वसिद्धि कहे, लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। ये कली का अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण ने भक्त भाव लेकर आया। द्वापर युग में जब भगवान आए थे तो बोला मैं भगवान हूँ, मेरा भजन करो, मेरी पूजा करो, मुझको नमस्कार करो। किंतु वही भगवान जब कलियुग में आया, कलियुग का ये अवस्था देखकर, अधर्म में रुचि देखकर भगवान बताया, अपना आचरण करके भक्त भाव लिया, कृष्ण भजन का लिए उपदेश दिया। उसमें साधु संग का भी बात बताया। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि है। इसलिए कपिल भगवान बताता है मातो आप साधु का संग करिए। तो उसका बाद साधु का लक्षण भी बताया। बाहर से साधु का लक्षण समझते नहीं, बाहर में पोशाक देख के कुछ देख के नहीं है। गृहस्थ होने से भी, गृहस्थ में भी साधु है, पोशाक से साधु नहीं बनता है। लेकिन आम लोग जो मठ में है, त्यागी है, ये जो भूषण दिया सन्यास का दिया है, ये भी दुनिया का मंगल का लिए दिया है। लोग साधु संत को सम्मान करते हैं, साधु का पास आते हैं, और साधु सदुपदेश से हम लोग को मंगल करते हैं। तो पोशाक भी अपना सावधान का लिए होता है और जगत का मंगल का लिए भी होता है। इसलिए भगवान वहाँ पर बताया, जो साधु का एक तटस्थ लक्षण बताया और मुख्य लक्षण भी बताया। प्रथम तटस्थ लक्षण बताया, तितिक्षव कारुणिको सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांत साधव साधु पोषणा। साधु सहनशील होते हैं,
सहनशील नहीं होने से हरि भजन नहीं होता है। एक बार मैं देखा था, कोई टीवी में देखा था, एक साधु स्नान करके आया, पवित्र होकर आया, और एक मुस्लिम पान खा रहे, थूक फेंक दिया, पान से थूक फेंक दिया। कुछ नहीं बताया साधु, किस लिए फेंक दिया, क्या किया, मैं गलती किया, कुछ नहीं बताया। ये स्नान करके आया, फिर थूक दिया, पान का फूक दिया, फिर स्नान करके आया। जितना बार थूकते इतना बार स्नान करके आते। तो जो थूकता है वही हैरान हो गया, लेकिन कैसा है देखो, मैं कितना थूक दिया उनको, कुछ नहीं बोलते। बाद में वही उनका शरण ले लिया। तो साधु सहनशील होना, और प्रभुपाद का लिखा रहता है सहनशील होना साधु का पहला। सहनशील नहीं होने से हरि भजन नहीं कर सकते। तितिक्षव, जैसे उदाहरण दिया है, वृक्ष जन काटिले हो किछु ना बोलय, শুকাইয়া মহিলে কারে পানি না মাগয়, যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন, ধর্ম বৃষ্টি সহে আনের করে রক্ষণ। এই মতো হইয়া যে কৃষ্ণ নাম লয়, श्रीकृष्ण चरणे तार प्रेम हो जाए। देखिए वृक्ष का उदाहरण दिया है, और हम लोग को कुछ गाली दे दिया, कुछ दे दिया, हम लोग गुस्सा आ जाता है। लेकिन महाप्रभु का उपदेश क्या है, वृक्ष का वहाँ सहनशील होना। वृक्ष को काट देते, पानी नहीं देते, लेकिन वृक्ष का पास जाके आप कुछ मांगो, आप वृक्ष मना नहीं कर रहे। तुम पानी नहीं दिया, डाल काट दिया, इस प्रकार होना पड़ेगा। साधु भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करते, ये महाप्रभु का शिक्षा है। कारुणिक साधु कारुणिक है। प्रहलाद महाराज बताया, हे प्रभु मेरा कुछ दुख नहीं है, लेकिन मैं दुखी हूँ आपका विमुख हो जाना, आपका भूल कर लोग एक संसार में जो दुख में है, ये लोग का देखकर मेरा दुख होता है। इसलिए मैं कंजूस नहीं हूँ। मुनि ऋषि लोग हिमालय गुफा में बहुत तपस्या करते अपना काल लिए, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जो असुर बालक है सबको लेकर वैकुंठ जाऊँगा, ये अकेला नहीं जाऊँगा। इसलिए देखिए सब असुर बालक को भक्त बना दिया, सबको लेकर वैकुंठ गया। ये साधु लोग ये कारुणिक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आदर्श क्या आदर्श है, महाप्रभु बताए ना, जाहो जाहो नित्यानंद जाहो हरिदास, सर्वत्र हमार आज्ञा करो प्रचार, प्रति घरे घरे गया करो भिक्षा, बोलो कृष्ण भरो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। साधु का जरूरत नहीं है, लेकिन साधु कारुणिक है। साधु देखते हम लोग भगवान को भूल कर संसार में दुख में है, हमारा कैसे मंगल होगा क्या कुछ मालूम नहीं है। साधु लोग हम लोग सदुपदेश देते। इसलिए कारुणिको सुहित सर्वदेही नाम, सबका मंगला, सुहित माने मंगलाकांक्षी को सुहित बोलते। सुहित सर्वदेही नाम, केवल मनुष्य का नहीं है, पशु पक्षी कीट पतंग सबका मंगल चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताया हरिदास को, हरिदास तुम तो नाम का आचार्य है, लेकिन पशु पक्षी कीट पतंग ये लोग तो बोल नहीं सकता है, ये लोग का कैसे मंगल होगा, वो लोग समझता ही नहीं क्या है। तो हरिदास ठाकुर बताया, हे प्रभु आप जो भक्तों लोग को लेकर नगर नगर में आप कीर्तन करते हैं, दूर से पुकार पुकार के, इससे वो लोग का मंगल होगा। कान तो सुन सकता है, ये जो भगवान का वाणी, नहीं साधारण वाणी तो नहीं है ना, भगवान और भगवान का वाणी एक ही चीज़ है। ये जब कान में जाते हैं इससे मंगल होता है। पशु पक्षी कीट आदि बोलिते ना पारे, सुनिले हरि नाम तारा सब करे, जपिले से कृष्ण नाम अपने से तरे, उच्च संकीर्तने पर उपकार करे, अतः उच्च करी कीर्तन करिले शतगुण फल है सर्वशास्त्र बोले। इसे देखे साधु महाप्रभु भगवान सबका मंगल। सुहित सर्वदेही नाम,
इसलिए हिंसा का बात हमारा सनातन धर्म में, वैष्णव धर्म में नहीं है। इसलिए बोलते माँ हिंसा सर्वाणी भूतानि। किसी को हिंसा, आदमी को रिलीफ देते, सेवा करते, दवाई देते, दूसरा जानवर को हिंसा करते, ये हमारा सनातन धर्म नहीं। सर्वाणी भूतानि, किसी को हिंसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सुहृद सर्वने नाम अजात शत्रु शांता। साधु का कोई दुश्मन नहीं होता है, अजात शत्रु है, उनका भी दुश्मन नहीं, उन्हें भी किसी का दुश्मन नहीं होता है। और दुश्मन जो है, अपना दुश्मन, अपना शत्रु का भी लिए भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। हम लोग तो हमारे दुश्मन के मर जाए, नुकसान हो जाए, लेकिन साधु ऐसा नहीं। साधु भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, इसका भी मंगल हो जाए। शांत है साधु, निष्काम है। साधु निष्काम इसलिए शांत है और शास्त्रानुवर्ती ना, ये तटस्थ लक्षण बताया साधु को। मुख्य लक्षण क्या बताया? मयि अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़ाम मत्कृत त्यक्त कर्मान त्यक्त स्वजन बांधवा मदाश्रय कदम इष्टा। ये मुख्य लक्षण बताया। साधु का मुख्य लक्षण क्या है? ये मयि अनन्य भावेन जो भगवान का भजन करते हैं। चैतन्य चरितामृत में बताया, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कहिले सर्वकर्म कृत है। श्रद्धा शब्द, श्रद्धा का अर्थ क्या है? विश्वास। क्या विश्वास है? कृष्ण भक्ति कहिले सर्वकर्म कृत, ये विश्वास चाहिए। कृष्ण में भक्ति कर ले, कृष्ण का आराधना कर सब हो जाता है, ये विश्वास चाहिए। इसको अनन्य भक्ति बोलते। गीता में बताया अनन्य चिंतन मांग बताया, ये साधु का लक्षण बताया। इसलिए भगवान कपिल देव बताए, हे मातो आप साधु शंकरी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल वांछा भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज 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 गोविंद गोविंद गोपाला, भज भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते, अगर अपना मन तन्मयता से मुझ पे लगा के भजन कर सको तो बहुत बढ़िया है। ना लगे मन तो ये भजन कीर्तन कर लो, पूजा कर लो। अगर कुछ भी ना हो सके तो माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। कुछ भी ना हो सके तो कम से कम सारे घमंड को छोड़कर मैं तुम्हारा प्रभु हूं, तुम्हारा मालिक हूं, मुझे दंडवत प्रणाम करो। मामेव अश्यसि शक्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्जुन मैं सच बता रहा हूं, मुझे प्रणाम भी कर लेना, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है ना,
वो माता यशोदा नहीं बनाती गोपाल जी के लिए, दोपहर का बनाती और बनाती, सुबह वाला नाश्ता नहीं बनाती। सुबह नाश्ते के लिए स्पेशल वो राधा रानी को बुलाएंगे घर, क्योंकि वो लीला में कुछ ऐसा है कि दुर्वासा ऋषि ने राधा रानी को आशीर्वाद दिया था, छोटी थी ना राधा रानी, आशीर्वाद दिया था कि जो इसके हाथ से बनाई हुई रसोई खाएगा ना उसकी लंबी उम्र हो जाएगी। माता यशोदा का अपने पुत्र के प्रति प्यार कि अगर राधा रानी के हाथ की बनाई हुई रसोई जो पहला निवाला है, पहला जो भोजन है कृष्ण खाएंगे तो मेरे कृष्ण की लंबी उम्र हो जाएगी। कृष्ण तो सनातन है लेकिन स्नेह से ऐसा सोचती है। तो राधा रानी आई अपनी सखियों के साथ एक दिन, तो वहाँ पे बहुत सारी माता यशोदा की जो सहेलियाँ, उनकी उम्र की जो गोपियाँ वो आई भी है। तो आके देखो राधा रानी सारी शक्तियों की मूल है, उमा रमा सत्या सती चंद्रा रुक्मणी राधा अवतार सभी यामनाए वाणी, सभी राधा जी जाए। तो भी राधा रानी क्या करती है, जाके दंडवत प्रणाम करती है माता यशोदा को। जीव गोस्वामी जी लिखते कि जब राधा रानी ने दंडवत प्रणाम किया माता यशोदा को, तो माता यशोदा पुत्री बंदस्व, मेरे को नहीं, इस सब की वंदना को, सबको प्रणाम करो, ये मेरे साथ जितनी है सब बंधन योग्य, ये सब तुमसे सीनियर हैं, सब तुमसे बड़ी है, ये सब बंधन योग, सब बंधन योग, सबको दंडवत प्रणाम करो। तो राधा रानी सबको दंडवत प्रणाम करती है। फिर जो ललिता विशाखा इत्यादि और सखियां हैं, फिर माँ यशोदा बोलती है तुम क्यों खड़ी हो, तुम भी दंडवत करो, सबको दंडवत करती। प्रणाम करने से, भगवान को प्रणाम करने से देखो भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है। हमारे गुरु महाराज जी ने जो पौराणिक चरितावली लिखी ना, उसमें मार्कंडे के बारे में लिखा, मार्कंडे जी के बारे में। जब वो उनकी जन्म पत्री बनाई ना, तो उन्होंने जन्म पत्री बनाई कि इसकी उम्र तो 12 साल है बस। पिताजी सोचते 12 साल बाद चला जाएगा ये। अच्छा बेटा एक काम कर, जब से होश संभाला उसको, बेटा एक काम कर, जो हमारे घर में आएंगे ना बड़े बुजुर्ग ऋषि जो भी आएंगे, तो बस उनको प्रणाम करना, बस ये करना। सबको प्रणाम करता। तो एक दिन सप्तऋषि आए उनके घर पे, और इसे लंबे होकर प्रणाम किया। 7 ऋषि हुआ, ऐसे लंबे होकर प्रणाम किया। सातों के सातों ऋषि देखते देखते, अच्छा अक्सर होता है ना, माता पिता चल प्रणाम कर, चल प्रणाम कर, तब प्रणाम करता है बच्चा, ये तो अपने आप ही प्रणाम कर दिया। तो सातों ऋषि उसको आशीर्वाद देते, चिरंजीवी भव। एक साथ 7 ऋषियों ने बोला चिरंजीवी भव, कि तुम्हारी लंबी उम्र हो जाए। उनके पिताजी अंदर बाहर करते, अंदर से बाहर आए कि कौन एक साथ इतने सारे बोल रहे चिरंजीवी, किसको बोल रहे? तो देखो उसी लड़कियों को बोल रहे। तो वो बोलते हैं उनके पिताजी, आप लोग जो बोल रहे हो ये सच भी होगा? बोलो क्यों? बोला ये लड़का 5 साल का हो गया और 12 साल में इसकी मृत्यु हो जानी है, 7 साल बचे इसके बस। कहते देखो हमने बोला तो होगा, तो कैसे होगा? बोला कैसे होगा, थोड़ा ब्रह्मा जी को पूछ के बताते। उनके पिताजी है ब्रह्मा जी, सप्तऋषि के। तो ब्रह्मा जी ने बोला देखो इसके जो जन्म पत्री में है ना 12 साल, तो होगा तो 12 साल रहेगा, 12 साल का। लेकिन जो बाकी 7 साल बचे हैं ना, वो 7 साल जो तुम पृथ्वीवासी है ना, उनके नहीं, मेरी वाली उम्र है। ब्रह्मा जी की पता कितनी उम्र है? कई युग बीतते हैं तो उनका दिन होता है, और कई युग बीतते तो रात होती है उनकी। प्रणाम करने से जो मार्कंडे ऋषि अमर हो गए एक तरह से।
तो माता यशोदा राधा जी को बोलती है, पुत्री बंधस्व बंधन योग्या, ये सब तुम्हारे प्रणाम में, सबको प्रणाम करो। इसलिए और कोई भक्ति हो तो बहुत अच्छी बात है, और कोई भक्ति ना हो, जब कोई वैष्णव दिखे, तुलसी जी दिखे, भगवान के मंदिर के आगे जाएं तो उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। कुछ बाद शुद्ध अद्वैती मार्ग से प्रार्थना करता हूँ 10 मिनट हरि कथा के रूप में आशीर्वाद दे हमारे शुद्ध अद्वैती महाराज जी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। सर्वाग्रे भगवान स्वरूप तथा परमार्थ अस्मदीय गुरुपाद नित्यलक्ष्मीष्माश्रित श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज चरणे अनंत कोटि साष्टांग प्रणिपात ताদের अहेतुकी प्रार्थना। श्रीमठेर पूर्वतन अध्यक्ष आचार्य पूज्य श्री भक्ति भूषण भागवत महाराज चरणे तन्नोद्गम पूज्य श्री भक्ति सौरभ आचार्य महाराज चरणे तन्नोद्गम मंचासन श्रीमठेर वर्तमान अध्यक्ष आचार्य पूज्य श्री भक्ति विचार विष्णु महाराज पूज्य श्री भक्ति सौध जितेन्द्र महाराज पूज्य भक्ति कमल वैष्णव महाराज पूज्य भक्ति विकास श्रवण महाराज चरणे तन्नोद्गम उपस्थित वैष्णवगण हरिकथा श्रवण पाशु सज्जनगण मातृगण सबाई के यथायोग्य सम्मान प्रदर्शन कर आज भगवान यदि আমরা ভক্ত হতে পারি, ভক্ত হতে গেলে ভক্তি করতে হবে। ভগবান ভক্ত এবং ভক্তি এই তিনটি বস্তু নিত্য। নিত্য অর্থাৎ আগে ছিল, এখনো আছে, আর পরে অবশিষ্ট থাকবে। তবে ভগবানকে যদি ভক্তি করা যায়, কে করবে না ভক্ত করবে। তবে ভগবান সেই ভক্তের বশ। এই কথা একবার অর্জুন মিশ্র একজন গরিব ব্রাহ্মণ, সে গীতা পড়তেন, রোজ গীতা পড়তেন। গীতা পড়তে পড়তে তখন এই একটি শ্লোক, অনন্য চিন্তয়ন্তমা যেই জনা পর্যুপাসতে তেষাং নিত্যম ভিউত্থানম যোগক্ষেম মহাম্যম। যে ভগবানের একান্ত শরণাগত ভক্ত, ভগবান স্বয়ং তার যে দ্রব্য নাই, যে বস্তু নাই, তাকে আনি প্রদান, নিজে আনি। এইটা কীরকম কথা? এইটা ভগবান ষড় ঐশ্বর্যের অধিকারী, সেও তো কার হাতে পাঠাই দিবে। ভগবানকে না আনতে, এইটা মনের মধ্যে সংশয় থাকলো, এইটা ঠিক এলো না। সেই দিন ভিক্ষার সময় হয়ে যাচ্ছে, পূজা পাঠ করি, গীতা পাঠ করি, ভিক্ষাতে যান। এই অর্জুন মিশ্র ভিক্ষালব্ধ যা তন্ডুল, চাউল হোক, সবজি হোক, যা কিছু হোক, যা পেলেন আনবেন, রান্না করবেন, রান্না করি ঠাকুরের ভোগ দিবেন,
তারপরে অতিথি সেবা করবেন, অবশিষ্ট যা থাকবে স্বামী স্ত্রী দুইজন সেটাকে সেবা করবেন। আর যা আজকে তো ভিক্ষার সময় হয়ে যাচ্ছে, আমি যাই ভিক্ষা করি আসে, তারপরে দেখ দিয়ে করে সেই গীতার সেই শ্লোকে আন্ডারলাইন করে দিলেন, 3টা রেখা অঙ্কন করে রেখে দিলেন, এটা আসলে আমি দেখ। সেই দিন অর্জুন মিশ্র কোনো কিছু ভিক্ষা পেলে না। স্থূল ভিক্ষা করতে গেলে সাত্রিঘর আমাদের পুঁজিবাদ বৈখ্যাংশ মহারাজ নিজের জীবন করে দেখাচ্ছে, সাত্রিঘর মাত্র ভিক্ষা করবেন। যেই ঘরে যা কিছু পেয়ে গেল আর দ্বিতীয় ঘরে যাবে না, প্রথম ঘরে পেইলেন আর দ্বিতীয় ঘরে যাবে না, আর 6টি ঘর যাবে না, যা আনলেন সেইটাকে রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দেবে, অতিথি সেবা করবে আর নিজে প্রসাদ। প্রথম ঘর ন পেলে দ্বিতীয় ঘর, দ্বিতীয় ঘর তৃতীয় ঘর, তৃতীয় ঘর ন পেলে চতুর্থ ঘর, এরকম 6, শেষে 7টি ঘরে যদি কিছু পেলে না আর যাবে না, বলবে আমার মন্দ ভাগ্য। মধ্যাহ্ন সময় হয়ে যাচ্ছে, একটি ছোট বালক সে করছে কি, একটি বাঁকার মধ্যে দুপাশে ঝুড়ি, কি বলে, সেই ঝুড়ির মধ্যে চাউল আছে, ডাল আছে, সবজি আছে, দুধ আছে, চিনি আছে, ঘি আছে, সব কিছু আছে, নেই আসছেন। আসে অর্জুন মিশ্রের গৃহেতে উপস্থিত ছিলেন আর বলছেন, এই কি অর্জুন মিশ্রের ঘর, এ কি অর্জুন মিশ্রের ঘর? অর্জুন মিশ্রের পত্নী ঘর থেকে বেরিয়ে বলছেন, হ্যাঁ এ অর্জুন মিশ্রের ঘর। অর্জুন মিশ্র এই প্রেরণ করছেন, আপনি গ্রহণ করুন। অর্জুন মিশ্র, আমার স্বামী বিয়ের থেকে আমি অত বর্ষ হলো কোনো দিন দেখিনি স্বামী অতগুলো জিনিস নিয়ে আসে, নিশ্চয় এই কোনো অন্য অর্জুন মিশ্রের হবে না। না, এই অর্জুন মিশ্র সেই কালো মতন লোক, আর বেশি উচ্চতা নয়, খাটো লোক, আর খুব ক্রোধী। হ্যাঁ, আমার স্বামী ক্রোধী, আমি তো কোনো দিন দেখিনি। ছোট বালক, এই বোঝ আমরা উত্তোলন করতে পারো না, তুলতে পারো না, তার জন্য আমাদেরকে বেত্রাঘাত করছেন এই পিঠিতে। দেখুন, অর্জুন মিশ্রের পত্নী দেখলেন সেই ছোট বালকের পিঠিতে 3টি বেত্রাঘাতের চিহ্ন আছে, একবার লাল হয়ে গেছে, মনের মধ্যে খুব ক্রোধ হয়েছে। আজ স্বামী আসলে স্বামীর সঙ্গে আজকে হবে। তারপর বলছেন, আচ্ছা বাবা তুমি একটু বিশ্রাম নিও, আমি রান্না করি ভোগ দিয়ে তুমি প্রসাদ পেয়ে যাবে। তখন বিশ্রাম করতে ঘরের মধ্যে একটা ছিঁড়া ফাটাফাটি যা ছিল দিয়ে দিলেন আসন, সেখানে বিশ্রাম, রান্না হয়ে গেল চটাপট, ভোগ দিলেন, ভোগ দিয়ে সেই বালককে ভোজন করাচ্ছেন, আকণ্ঠ ভোজন করাচ্ছেন প্রীতিতে। অত বালক দেখছি এরকম রূপ কার দেখিনি, আমার মনকে আকর্ষণ করে নিচ্ছে এরকম কথা, আর আমি আমার কান উঠার দিন থেকে আমি শ্রবণ করি। প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেল, বাবা তুমি রুদ্রেতে যাবে, একটু বিশ্রাম নিও, তারপরে যাবে। তখন গেলেন, বিশ্রাম করে দিলেন, বিছানা করে দিলেন, সেখানে বিশ্রাম নিলেন। তখন অপেক্ষা করছেন স্বামীকে, স্বামী কখনো আসবে। কিছু সময় পরে স্বামী আসে। আজকে অনেক কিছু লাভ হয়েছে, ভিক্ষা লাভ মানে কিচ্ছু লাভ হয়নি। বালতিতে যখন ঠং ঠং করো না, কেউ কেউ বলে অনেক আছে, অনেক আছে, মানে অনেক আছে মানে বালতিতে কিচ্ছু নাই,
এর সাধু ভাষা এটা। তখন বলছেন ওনার পত্নী সুশীলা রেগেই বসিয়েছেন, আর স্বামী আসলে স্বামীর দেখুন এই ছোট বালক ভার তুলতে পারে না, তুমি কি নির্দয় তাকে বেত্রাঘাত করছেন, কেন করলেন? আর তোমার মাথা কি খারাপ? কোন বালক কে কার দ্বারা আমি দ্রব্য প্রেরণ করছি, কে সে, কোনো কথা নাই কথা। আসুন দেখবেন, নিয়ে যাচ্ছি। খুব তো রাগ হয়েছে, ভিতরে নেই। তখন সে বালক আর নাই, কোথায় গেলে? সেই বাক্যে সেই কৃষ্ণ, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সেই কৃষ্ণ অর্থাৎ ভক্তের যা কিছু প্রয়োজন ঐকান্তিক ভক্তের জন্যে ভগবান মাথায় করে আনি দিয়ে যান, অন্য মাধ্যমে নয়। যদি আমরা ভগবানকে একান্তভাবে ভজন করব, ভক্তিটা কীরকম হবে? ভক্তি কি বাজারের দ্রব্য ক্রয় করে নিয়ে আসবো? না, ভক্তি হবে এই যে ভগবানের নাম পুনঃ পুনঃ সাধুগণের সঙ্গে মন ভরিয়ে নিতে, কীর্তন করতে। এই হরে কৃষ্ণ হরে এই মহামন্ত্রকে যদি একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত হই, একান্ত চিত্তে গ্রহণ করা যায়, তবে ভক্তি হবে। সেই ভক্তির বশ হবে ভগবান। সেই ভক্তি ভগবানের দর্শন করাবে, সেই গোলক বৈকুণ্ঠকে নিয়ে যাবে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री श्री राधा नयननाथ भगवान की जय। अगर किसी को मरना हो ना, मरने की इच्छा हो, थोड़ा जहर खा ले, मर जाएगा, है ना। लेकिन अगर जीना हो ना, किसी ने बहुत जहर के घूंट पीने पड़ते तब जिया जाता है ना। अच्छा, दूसरा है कि वो जहर देने वाले भी अपने ही घर के होते, बाहर वाले नहीं होते। मेरे को गुरु महाराज जी ने बोला एक दिन, जब गुरु जी ने लीला स्मरण का अपना पाठ करना जब बंद करना था ना, उससे थोड़ा पहले जब प्रसाद दे रहे थे, तो मैं भी गया प्रसाद लेने के लिए, ऐसे लाइन में। तो मैं भी गया, तो मैंने ऐसे दोनों हाथ ऐसे करके, और मेरी नज़रें मेरी हथेली पर हैं, गुरु जी ऐसे सामने।
तो गुरुजी ने ऐसे प्रसाद लिया और मेरे हाथ में ऐसे रखा और छोड़ते नहीं, उन्हें धरे रखे से। तो मैंने कहा ये पकड़ा हुआ क्यों प्रसाद को? तो मैंने उनकी तरफ देखा तो गुरुजी बोलते हैं धैर्य धारण करे चलवे। मैंने अपने दोनों हाथों से गुरुजी के हाथ को कवर किया और बोला आपने आशीर्वाद दिबेन। गुरुवार जी बोलते आर उपाय नाई, प्रसाद दे दिया। धैर्य अगर नहीं है तो आप संसार में आराम से चल नहीं सकते हैं। पेशेंस होनी बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, सारे फैमिली मेंबर्स उसको बहुत पसंद करते हैं, सारे फैमिली मेंबर्स उनके साथ रहना पसंद करते हैं, सारे जो उसके रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार उसके साथ रहना पसंद करते हैं, है ना, इसका मतलब वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे कड़वे घूंट पीता है, तब इतने लोग साथ में चलते हैं। अगर आप कड़वे घूंट नहीं पीते, हर वक्त तड़ 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 तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। आप अगर कड़वे घूंट पिएंगे तब रह सकते हैं। देखो, किसी पे गुस्सा करना हो ना, छोटा दिल, छोटी बात पे गुस्सा हो जाए, छोटी बात पे गुस्सा, चिड़िया जैसा दिल। और अगर क्रोध पीना हो ना, विशाल हृदय होना होगा। विशाल हृदय नहीं है तो आप सहन नहीं कर सकते। वैष्णव हृदय नहीं है तो आप सहन नहीं कर सकते। शिव जी की इतनी महिमा क्यों है? जब समुद्र से जहर निकला था ना, कालकूट विष निकला था, तो भाई बोला कोई पिएगा तो मर जाएंगे। शिव जी ने पिया लेकिन नीचे नहीं आने दिया, है ना। इसलिए तो शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। दिल में नहीं आना चाहिए। उन्होंने पिया लेकिन दिल तक नहीं आने दिया, यहीं पे रोक के रखा। ऐसे लोग आपको कड़वी बात बोलें, कटाक्ष करें, मजाक उड़ाए, है ना, दिल पे नहीं लाना। दिल पे लाएंगे तो डिप्रेशन हो जाएगा, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे